Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo khas bdars les figures de style. On va commencer tout d'abord par les figures d'analogie, ensuite les figures de substitution, après les figures de l'insistance, puis les figures d'opposition et enfin les figures qui jouent sur le son. أول figure de style في les figures d'analogie هو la comparaison. La comparaison est le muqarana. Elle établit un rapport de ressemblance à l'aide d'un élément de comparaison. Parmi les éléments de comparaison اللي نقدروا نلقاوهم في une phrase ونقولوا بلي هاد la phrase راها figure de comparaison هما كاين comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que et semblable à. يعني هاد les éléments اللي ذكرت دابا ce sont des éléments de comparaison. إلا لقيناهم في une phrase directement كنعرفوا بلي la phrase راها il contient un figure de comparaison. Pour la métaphore بحال la comparaison. C'est une comparaison ولكن sans outil de comparaison. بحال la comparaison ولكن ما فيهاش دوك les éléments de comparaison اللي هضرنا عليهم في la comparaison. بحال comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que, semblable à كيكونوا في la comparaison وما كيكونوش في la métaphore. Par exemple, la métaphore نقولوا مثلا ce garçon est un singe. هاد الولد قرد. ما كنقولوش ce garçon est comme un singe. كنقولوا ce garçon est un singe. هنا كاين بحال la comparaison ولكن ما كاينش فيها غير داك l'outil de comparaison. Pour la personnification المعنى ديالها هو التشخيص. Il représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. La personnification est une figure de style par laquelle on prête des qualités humaines à une chose, une idée ou un animal. Par exemple, il est fort comme un lion. هنا في هذا l'exemple غادي يوضح المعنى ديال la personnification. قلنا هنا il est fort comme un lion. Il est fort كنهضروا على واحد l'être humain. هذاك l'être humain كنقولوا هو قوي بحال الأسد. Il est fort comme un lion. هنا كنعطيو واحد لا كاليتي ديال واحد الانيمال كنعطيوها une personne. Il est fort comme un lion. هنا فين درنا التشخيص عطينا هذاك لا كاليتي ديال الانيمال لا بيرسون. هنا فين كتبان لا بيرسونيفيكاسيون. من بعد les figures d'analogie غندوزو دابا les figures de substitution. وأول figure في les figures de substitution هو la métonymie. La métonymie remplace un mot par un autre mot selon un lien logique. يعني كنعوضوا واحد الكلمة بكلمة أخرى حسب رابط منطقي. Par exemple, في المثال غادي نفهموا l'explication اللي قلت من قبل. أن هنايا je viens de lire un Zola. يعني au lieu de dire je viens de lire un livre de Zola كنقولوا directement je viens de lire un Zola. هنا فين كتبان لا ميتونيمي عوضنا كلمة بكلمة. وكاين واحد l'exemple آخر boire un verre. يعني عوض ما نقول boire un verre de lait ولا boire un verre d'eau كنقولوا directement boire un verre. هنا راه ماشي شربنا الكاس، شربنا المحتوى اللي في الكاس. يعني عوضنا كلمة بكلمة. Pour la synecdoque, deuxième figure de style في هاد les figures de substitution, la synecdoque il consiste à donner à un mot un sens plus large ou plus restreint qu'il ne comporte habituellement. Par exemple, il y a environ 200 têtes dans ce théâtre. في هاد la synecdoque l'exemple كالعادة هو اللي غيشرحو. قلنا هنايا il y a environ 200 têtes dans ce théâtre. كاين تقريبا 200 têtes في هاد القاعة ديال المسرح. يعني عوض ما نقولوا il y a environ 200 individus
يعني 200 personnes في هاد القاعة كنقولوا il y a environ 200 têtes عوض 200 individus قلنا 200 têtes. La périphrase. La périphrase, elle remplace un mot par une expression qui le définit. Exemple, le roi des animaux, le lion. يعني في هذا l'exemple عوض ما نقولوا le lion كنقولوا واحد l'expression اللي هو le roi des animaux. فاش كنقولوا le roi des animaux راه ديريكتومون كان يجي في بالنا انه هو le lion. هذا هو la périphrase. Il remplace un mot par une expression qui le définit. وكاين واحد l'exemple اخر هو عوض ما كنقولوا par exemple مراكش كنقولوا la ville rouge. La ville rouge هي مراكش. هذا هو لا بيريفراز. كنعوضوا واحد الكلمه بتعبير اللي كيكون معروف. On va passer maintenant les figures de l'insistance. Les figures de l'insistance عندنا l'hyperbole, la gradation, l'euphémisme et l'anaphore. نبداو دابا l'hyperbole. Pour l'hyperbole, il consiste à exagérer une exagération dans le but de mise en relief d'une idée. Exemple, je meurs de soif. يعني l'hyperbole هو المبالغة ولا المجاز. كنبالغوا في واحد الحاجة. Par exemple, كنقولوا je meurs de soif. غنموت بالعطش. حتى ماشي غتموت وإنما فك العطش بزاف. هي هذه المبالغة l'hyperbole يعني une exagération dans un but de mise en relief d'une idée. يعني هاد l'hyperbole correspond le plus souvent à une exagération qui tend vers l'impossible. شي حاجة ما يمكنش توقع. je meurs de soif. في غنموت بالعطش يعني كتقولها كتبالغ غير باش تبين بأنك فك العطش بزاف. La gradation هي التدرج. C'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. يعني هاد la gradation كتميز بأن كيكونوا فيها des virgules. مهم par exemple un va, court, vole et nous venge. Va, court, vole et nous venge. شي حاجة غادا بالتدرج. حاجة تبع حاجة. Va تاني court, vole et nous venge. Par exemple واحد l'exemple آخر هي كنقولوا dans mon sac il y a une carte d'identité, un rouge à lèvres, des clés وكنبقاو غاديين بحال هكا. هذا هو لا غراداسيون التدرج. كنبقاو غاديين وكنزيد. بالنسبة لانافور هو تكرار نفس الكلمة في عدة أسطور ولا كتقدر تكون في لا بويزي أكثر من في لي تكست. لانافور أغلبية كتكون في لا بويزي. باغ اكزومبل كنقولوا cœur qui a tant rêvé, au cœur Chanel, au cœur inachevé, cœur éternel. هاد la répétition هذه كتسمى la répétition anaphorique. كتكون تقدر تكون في الديبي ولا ça dépend. Répétition de même terme au début de plusieurs phrases. L'euphémisme هو التعبير بلطافة. Par exemple, l'expression âge d'or. Âge d'or est un euphémisme pour personne âgée. يعني هو ما تقول هذاك السيد راه كبير في اللاج بزاف كتقول راه إلي دون لاج دور. هو في العمر الذهبي. يعني كتبغي ما تجرحش بنادم وكتقول شي كلمة كتكون مزيانة ولكن في نفس الوقت كتوصل المعلومة. Exemple, par exemple, il nous a quittés. يعني au lieu de dire il est mort, on dit il nous a quittés. يعني au lieu de dire il est mort, on dit il nous a quittés. On passe les figures d'opposition. في les figures d'opposition أول figure de style نقدروا نفكروا فيه هو l'antithèse. L'antithèse c'est l'opposition de deux pensées. Par exemple, ici c'était le paradis, ailleurs c'est l'enfer. يعني
هنا عندنا جنة ailleurs c'est l'enfer. هنا عندنا deux mots opposés. عندنا le paradis et l'enfer. عندنا الجنة وجهنم بجوجهم ce sont deux mots opposés. l'antithèse هو التضاد. المعنى ديالو هو التضاد. هنا عندنا جوج كلمات مضادين ça veut dire هنا عندنا l'antithèse. Pour l'antiphrase حتى هو كاين في les figures d'opposition. في l'antiphrase on dit le contraire de ce qu'on pense. يعني كنقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه. Par exemple, tu as eu un zéro. Ah bravo. جبتي زيرو برافو عليك. يعني كنقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه بحال كنديروا ليغوني. Dernière étape de la vidéo هما les figures qui jouent sur le son. Les figures qui jouent sur le son عندنا l'assonance et l'allitération. L'assonance هو la répétition d'une même voyelle dans une phrase ou un vers. يعني تكرار ديال نفس الفويل في la phrase. Par exemple, les sanglants l'ont des violons. هذاك le son on هنا عندنا beaucoup de voyelles في هاد la phrase donc كاين l'assonance هي la répétition d'une même voyelle dans une phrase. Pour l'allitération هي l'ex ديال l'assonance. L'assonance قلنا أن la répétition d'une même voyelle. Pour l'allitération la répétition du même son de consonne. كنلقاو les consonnes كيتشابهوا في واحد la phrase. Par exemple عندنا pour qui sont ces serpents qui sifflent. هنا عندنا le son s كيتعاود plusieurs fois dans cette phrase. هادشي اللي كيبين أن la phrase فيها figure d'allitération يعني la répétition du même son. Merci pour votre attention et bonne chance.